আসসালামু আলাইকুম। हाँ यार भाई छोटा खाना खाना है ठीक है डेंगे बासा है फाइट दे इन्हें देर के मास खाए दे बुझो ना इन्हें हलुद मरीच मसाला दिले किने मजा दे रही ना बुझन लवण तो दान करेगा लवण ना तो खतरनाक हो जाएगा तेल सारा के दिए तेल थोड़ा गरम करिएगा गोल गोल बड़ा बड़ा सारे दिबेन बुझलेন না सारे दिबेन परे ততক্ষণ রাখবেন পরে একটা দেবেন এক সাইড থেকে হালকা ইয়ে তারপরে উল্টে দিবেন আর এক সাইড না দিতে হালকা হালকা কেলা ভাজবে না বুঝলেন তো মশলা গুলো উল্টে দিলে সুন্দর করে এমনি ভাজন করে তারপরে চাক্কাস